Hello and welcome to our channel Collaborative Learning. आज करो डिस्कस डिफरेंट पोल्यूशंस अस करो आज कंसेप्ट क्लियर जे पोल्यूशन क्या गो एयर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन यम करो आज डिस्कस सो डेफिनेशन यी गोड पति इफेक्ट ऑन द हेल्थ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन इफेक्ट्स पत कैसा ये अवॉइड हाउ वी कैन अवॉइड एंड कॉजेस ऑफ द पोल्यूशन What is pollution? Pollution क्या गो ये वर्ड आसो तुम वारिया लट बोजमुत ठीक है दपन pollution is when harmful substances are added to the environment and then change it in a bad way दपन ये एनवायरमेंटस मज कह हार्मफुल सबस्टेंस गस एड यानी कि इजाफ गस तो तम सत क्या गस पता एनवायरमेंट यह गस तिथ कहीं चेंज जे यह गस गलत अंदाजस मज चेंज यह गस अथस विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमनस वन दपन अम सत एयर कंडीशन चेंज ठीक है डस्ट फ्यूम हार्मफुल अमाउंटस मज क्या गैसेस तम सत क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स गैसेस स्मोक तम सत एनवायरमेंट डिग्रेड तो अमुक असर अल्टीमेट कमन पे ह्यूमनस एनिमल्स एंड प्लांट्सन पे ठीक है वो गो पोल्यूशन अफेक्ट्स आवर हेल्थ यह पता पोल्यूशन सनिस कत हेल्थस मज कर असर पोल्यूशन मतलब क्या गो मे वो गोडक पोल्यूशन मतलब गो ये कह चीज करो एड ऑन सो बैड मैनरस मज कह चीज कुन मतलब वाटर बॉडी मज लैंड फिलस मज या एयरस मज बैड एक्टिविटी कर मतलब यह फेवरेबल विद द एनवायरमेंट एज वेल एज विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स तथ वन यह पोल्यूट यानी कि सबस्टेंस पोल्यूशन कर तथ वन पोल्यूट या हेको पोल्यूटेंट या अत हेको वन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम वनो या अत हसा गो पोल्यूशन ठीक है वो वो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जनरल आइडिया ओतम पोल्यूशन क्या गो एयर पोल्यूशन refers to the release of pollutants यानी कि अस त्रो तम pollutants into the air कथ मज airस मज pollutants which are detrimental to human health and the planet as a whole यानी कि क्या सबस्टेंसेस हसा गई एड यम pollutants वनान तम कम pollutants मतलब air pollutants हसा तम हसा करन काम तमो हसा कोर air quality degrade क्या कर एयर क्वालिटी डिग्रेड कथ मैनरस मज यह ना सेटिस्फैक्टरी फॉर द ब्रीदिंग टू ह्यूमनस एज वेल एज फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स ठीक है फॉर एग्जांपल अगर अस वो पोल्यूटेंट वन पोल्यूटेंट प्राइमरी बे सेकेंडरी क्या प्राइमरी तो सेकेंडरी प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या गो प्राइमरी पोल्यूटेंट गो डायरेक्टली एनवायरमेंटस मज गस तो यह पोल्यूटेंट यानी कि यह क्या मुजर सेहत खतर फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड यम तम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जे डायरेक्टली एनवायरमेंटस मज गसन नेरान फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स सैनिटरी और वी कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसाइकल प्लांट्स स्टेशनरी वी कैन से फैक्ट्रीज नेचुरल वैल्कनिक एरप्शन गसन या फ्लड तथ मज क्या मतलब कुछ जाए गैस लीक कुछ फैक्ट्री मज सहलाब कह डिस्ट्रक्शन गसन तम सत डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस निकल नेरान तम एयरस मज तो यमन वन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स तो प्राइमरी पोल्यूटेंटो पे बनान कम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वन यम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या गई दपान सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स गई तम यम प्राइमरी पोल्यूटेंट पे बन तो मगर करें रिएक्शन क्या करें रिएक्शन फॉर एग्जांपल अगर हसा सल्फर करना कुछ सल्फर डाइऑक्साइड कर वाटर से रिएक्ट कह रेन वाटर से यह बनाए H2SO4 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड इथे कन अगर कार्बन डाइऑक्साइड कर तमिस बेस अकिस कार्बनस ऑक्सीजन मॉलिक्यूलस कर रिएक्ट यह बन CO2 बे ओ अत गस रिएक्शन यह कार्बन यह नेरान नेबर अत बनन O3 क्या बनन O3 अम सत क्या यह गो ओजोन ओजोन यह अस करन प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस बट दैट इज upper part of the environment on the lower part of the environment it is considered as a pollutant क्या मगर it is secondary pollutant इथे कन हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन अम सत क्या अम सत एसिड रेन
یِتھَے کٔنۍ چھِ ڈِفرَنٹ ٹایپٕس آف یِمن چھِ وَنان أسۍ سیکنڈری پولیوٹنٹس. سیکنڈری پولیوٹنٹس گٔے تِم پولیوٹنٹس یِم پرایمری پولیوٹنٹ پٮ۪ٹھ بَنن وِد د رِیَکشن. ٹھیٖک چھا تہٕ پرایمری پولیوٹنٹ گٔے تِم یِم ڈایریکٹلی فرام تِم فیکٹری پٮ۪ٹھ نیرنہٕ تِم آٹوموبایل پٮ۪ٹھ نیرنہٕ یا نیچرل ویزو پٮ۪ٹھ نیرنہٕ تہٕ تِم چھِ ڈایریکٹلی آسان یا پلوٗٹ یعنی کہِ پلوٗٹنٹ چھِ تِم ڈایریکٹلی آسان تِمن چھِ وَنان أسۍ پرایمری پولیوٹنٹس. تہٕ اَیر پولوٗشن سۭتۍ کیاہ اَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ پیٖپٕل وِد ہٲٹ اور لنگ ڈِزیٖز older adults and children are at greater risk from the air pollution. دَپان یِم لۄکٕٹۍ بٔڑٕ آسن یا یِم کمزور آسن یِمن ہیلتھ اِشوٗز آسن رِلیٹِڈ ٹُو لنگ اینڈ ہارٹ تِمن کیاہ چھِ گژھان تِمن چھِ بریٖدِنگ پرابلم گژھان. کیازِ دَپان اَیر پولوٗشن از اے مِکسچر آف سالِڈ پارٹِکلز اینڈ گیسز اِن د اَیر. دَپان یہِ ہسا چھُ آسان سالِڈ پارٹِکلز بیٚیہِ چھِ آسان اَتھ منٛز کیاہ گیسز. وٕچھِو سا یۄس اَیر کالٹی چھِ یِوان میجر کرنہٕ سۄ چھِ یِوان پی پی ایم منٛز پارٹس پی پی ایم یعنی کہِ پارٹس پر مِلین. کینٛہہ تھریش ہولڈ آسہِ کوٚرمُت مینٹین فار ایگزامپل بہٕ وَنہٕ اگر ہسا 3 مِلین پارٹس پر مِلین ٲسۍ تیٚلہِ ہسا چھِ اَیر کالٹی ہسا چھِ کیاہ یہِ چھُ اَصٕل. اگر وۄنۍ 5 اپور گٔے تیٚلہِ ہسا گوٚو یہِ چھُ پلوٗٹ کیاہ چھِ پلوٗٹ. اَمیُک مطلب گوٚو ییٚلہِ ہسا سانہِ پولوٗٹن ہٕنٛز یِم تہِ پولوٗٹنٹس آسن تِم ہٕنٛز کنسنٹریشن گژھِ اَیرس منٛز زیادٕ تَمہِ سۭتۍ گژھِ اَیر پولوٗشن. کار اِمِشنز کیمِکلز فرام فیکٹریز ڈسٹ pollen and mold spores may be suspended as particles. وٕچھِو سا اَتھ چھِ پَتہٕے فیکٹریو پٮ۪ٹھ چھِ نیران کینٛہہ اِمِشنٕز اَسہِ چھِ نیران ڈِفرنٹ ٹایپٕس آف گیسز خاص کر چھِ نیران کٕمو پٮ۪ٹھ یِم بٹھ چھِ بٹھو پٮ۪ٹھ چھِ نیران چِمنیٖز تِمن چھِ نیران دٔہ تَتھ دٔہَس منٛز چھُ آسان کینٛہہ سالِڈ پارٹِکلز تہِ تِم چھِنہٕ أسۍ نیکٕڈ آیہِ أتھۍ یِوان. یِتھٕے کٔنۍ چھِ ڈِفرنٹ ٹایپٕس آف کیمِکلز گژھان رِلیٖز ڈسٹ چھُ گژھان یا ڈِفرنٹ ٹایپٕس آف پولوٗٹنٹس تِمو سۭتۍ چھِ گژھان اَیر پولوٗشن تہٕ اَیرٕچ کالٹی چھِ گژھان ڈِگریڈ. کیاہ causes of air pollution مےٚ ووٚن گۄڈنیتھٕے industries automobile and domestic fuels high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide. ییٚلہِ SO2 تہٕ بیٚیہِ ہسا CO carbon monoxide ہسا زیادٕ گژھِ تَمہِ ساتہٕ ہسا وَنو أسۍ اَیر چھُ پولوٗٹ. أسۍ کِتھ کٔنۍ کرو وۄنۍ ایوایڈ یوٗز آف نیچرل گیسز لایک LPG in autos مطلب آٹوموبایل أسۍ پَکناوو گیس گاڑِ أسۍ تراوو نہٕ LPG یِم ہسا یِم پیٹرول گاڑِ کَڑوس کَم یا أسۍ ہٮ۪کو بیٹری یِم وِد د ہیلپ آف بیٹری پَکان چھِ گاڑِ تِم یوٗز کرو زیادٕ تَمہِ سۭتۍ گژھِ اَیر پولوٗشن کَم. بیٚیہِ کرو أسۍ کٲم کار پوٗل یوٗز وِد پبلِک ٹرانسپورٹ بیٚیہِ ہسا کرو أسۍ کیاہ پبلِک کرو أسۍ ٹرانسپورٹ یوٗز أسۍ گژھو نہٕ پرٮ۪تھ کانٛہہ اِنڈِوِجول کرِ نہٕ پَنٕنۍ پَنٕنۍ گٲڑۍ کیٚنٛہہ تِکیازِ یُس پبلِک ٹرانسپورٹ چھُ یہِ چھُ واریاہ کیاہ آسان اکھ چھُ آسان یہِ اِن ایٚکٕسپینسِو تہِ بیٚیہِ چھِ بیاکھ چیٖز گژھان زِ اگر ہسا 5 نفر چھِ واتان بسہِ منٛز اگر وۄنۍ یِمنٕے 5 نفرن أسۍ ڈِفرنٹ 50 کارٕز دِمو تَمہِ سۭتۍ گژھِ زیادٕ پولوٗشن بنسبتہِ اَمہِ اَکہِ بسہِ سۭتۍ یۄس یِمن سارنٕے کرِ کیاہ ہولڈ اپ اِن یِمن سارنٕے ٹُو د ڈیسٹنی. وۄنۍ گوٚو واٹر پولوٗشن. واٹر پولوٗشن گوٚو ییٚلہِ ہسا کانٛہہ کنٹمنیشن گژھِ واٹرس منٛز فار ایگزامپل بہٕ وَنہٕ وۄنۍ گوٚو لِفاف آبس منٛز یا ڈِفرنٹ ٹایپٕس آف سبسٹنس ہسا گٔے آبس منٛز ییٚلہِ ٹریش اوس گرِ سُہ گوٚو اَتھ منٛز گٔے ڈِفرنٹ ٹایپٕس آف بیکٹیریاز پیراسایٹٕس گٔے گرو پَتہٕ کیاہ گژھِ یہِ گژھِ کیاہ یہِ چھُنہٕ وۄنۍ یوٗز کرنس لایق کِہینۍ یعنی کہِ یہِ گژھِ انسوٗٹیبٕل یہِ بَنہِ انسوٗٹیبٕل فار ڈرنکِنگ کُکِنگ کلیٖنِنگ سُومِنگ اینڈ اَدر ایکٹِوِٹیٖز یِم أسۍ واٹر سۭتۍ پٔرفارم کران چھِ أسۍ تراوو باغس تراوو آب یا کھاہس تراوو آب یہِ نسا چھُ وۄنۍ لگہِ نہٕ تَتھ تِکیازِ اَمِچ کالٹی گٔے ڈِگریڈ یعنی کہِ باے ایڈِنگ د unwanted substances to the water it degrades downgrades the quality of the water which leads to the different types of diseases in the humans. ٹھیٖک چھا پولوٗٹنٹس یِم واٹرس منٛز چھِ تِم کُس چھُ مطلب اگر بہٕ وَنہٕ ٹریش یعنی کہِ گرِ چھُ نیران پیٖلٕز ویجٹیبٕل پیٖلٕز چھِ نیران یا ڈِفرنٹ ٹایپٕس آف ویسٹ چھُ نیران ہومزن منٛز أسۍ چھِ عام طور کران تُلُن لگان کۄلہِ یِتھٕے کٔنۍ ییٚلہِ کۄلہِ منٛز گوٚو ڈِفرنٹ ٹایپٕس آف کیمِکلٕز گٔے یۄس فیکٹری چھِ تِمن چھِ سہل ییٚلہِ تِمن کیمِکل رن آف چھُ آسان کرُن تِم چھِ کران ڈایریکٹلی کتھ منٛز آبس منٛز تَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان تَمہِ سۭتۍ چھُ BOD بڑان یعنی کہِ بایولوجِکل آکسیجن ڈِمانڈ
BOD अगर हसा इंक्रीज गई तमिक मतलब हसा गो क्या अम पैरासाइट्स अलग अलग गई ज्यादा बूम तम सम फिश फिश डाइवर्सिटी गई खत्म इस वाटर क्वालिटी सह क्या डाउन बे ब्या चीज ग तम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स अत आबस में रोजान अगर पत अत आबस जानवर या ह्यूमन यूटिलाइज कर तम पे बेमार causes of water pollution मे वो गोथी causes of water pollution क्या different types of sewages from the home chemicals from the factories and मतलब यम ते मतलब कुछ साथ oil spills गसन यम cargo ships तम oil करन transport from one ship to one place to another place तम क्या गसन कुछ साथ जहाजस में लीक गसन oil spills ते गई गो oil तो अख pollutant ठीक है तो इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या गसन डिजीजेस लाइक कॉलरा यानी कि कॉलरा है गस मलेरिया गसन अगर हसा आब रू जमा या आब रू स्टैग्नेंट जाय तस पर करन काम कि मॉस्किटोस तम करन पन एग्स ले तम क्या गसन काम युस ये पोल्यूटेंट वाटर छ आसन ये दिवन जन्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासाइट तम अल्टीमेटली गसन ह्यूमन डिजीजेस ठीक है बे गसन अम एक्वाटिक लाइफ में वो वाटरस मन गस BOD आसन क्या कम क्या गस कम आसन तिकाज यम हसा एल्गी आसन बेम पैरासाइट तम कर कंज्यूम ऑक्सीजन ज्यादा ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम आस तमें मतलब गो वाटर प्योर अगर वन BOD ज्यादा तमें मतलब गो वाटर हसा पोल्यूट ठीक है तो वन करो वाटर पोल्यूशन अवॉइड दपन यम त रन ऑफ्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज आसन टुवर्ड्स द वाटर स्ट्रीम या कुछ स्ट्रीमस या कुछ रिवरस या नदी नालस वनो लागो तुम फिल्टर्स क्या लागो तुम फिल्टर्स या करो कम इस आब कम खतर जरूरत ड्रिंकिंग पर्पज खतर सह थो महफूज अकिस जाए ताकि दिमो अत पोल्यूट गस मौका क्या बे करो यूत तो तूत बे करो हार्वेस्ट रेन वाटर टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स तो यम रिवर तम पन कंटेमिनेट करें क्या बे डंपिंग यार्ड्स तम या गार्बेज यार्ड्स हेको वन ये कूड़ा करकट जमा थान बड़ बड़ कूड़ा करकट ढेर करो कम थो वाटर बॉडी नश दूर ताकि रन ऑफ गसन फ्रॉम दिस प्लेस टू वाटर बॉडीज यह ब्या पोल्यूशन अत वन नॉइज पोल्यूशन दपान नॉइज पोल्यूशन गसन कम तम सात आवाज गस ज्यादा इस WHO तम वन अगर हसा 65 डेसिबल खो ज्यादा DB यानी कि अगर हसा 65 डेसिबल खो ज्यादा आवाज गई कुछ एरियास में तेल वनो यह नॉइज पोल्यूटेड एरिया ठीक है यह कम गसन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स गसन ट्रांसपोर्ट गसन ठीक है दपन यह इनविजिबल डेंजर यह अथस कहें फॉर एग्जांपल कर अम ब्रो वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन डिस्कस यम थोड़ा थोड़ा अथ तिकाज तुम वुचमुत अगर एयर पोल्यूशन कत करो विंटर्स में स्मोक या फॉग दैट इज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन दूरे हे इस वाटर इट इज नॉट बेरेबल टू ड्रिंक because it is got polluted ठीक है it cannot be seen but it is present non-thesly both on land and under the sea दपन यह दोनों जायन सीएस अंडर तो क्या बेच मगर अथ कह लैंडस पे तो सीएस मज ठीक है दपन नॉइज पोल्यूशन इज कंसिडर्ड to be an unwanted or disturbing sound that affect the health and well-being of humans and other organisms दपन अत नॉइज पोल्यूशन कथ करो वन डिफाइन दपन यह अनवांटेड तो बे क्या डिस्टर्बिंग साउंड अनवांटेड तो डिस्टर्बिंग साउंड यस अकिस इंसानस मेंटल हेल्थ हेको वन या वेल बीइंगस पे त्राय असर तथ वन क्या नॉइज पोल्यूशन दपन नॉइज पोल्यूशन वो मे गोथी कॉजेस क्या वो वो इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन हेयर लॉस हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रेस स्लीप डिस्टर्बेंस तो कलर ब्लाइंडनेस ठीक है तो हाउ वी अवॉइड द गवर्नमेंट शुड एंश्योर द न्यू मशीन्स दैट शुड बी नॉइज प्रूफ यानी कि यम मशीन गस तम कर यूटिलाइज यम नॉइज फ्री आम ज्यादा शोर करें क्या तो बे करें यम पोर्ट्स यानी कि एयरपोर्ट्स वनो यम रेजिडेंशियल एरिया तमो नश दूर तो बे क्या यम साउंड हॉर्न सिंबल्स नियर स्कूल्स या हॉस्पिटल्स या
इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तिमन ब्रोह कन गोस यह हार्न सिस्टम आसान तस गोस थोन हार्न क्या ऑफ ताकि यम स्टूडेंट्स तिमन गस असर पे अमिक पोल्यूशन ज्यादा कह वो वो ब्याक कैटेगरी पोल्यूशन तथ वन सॉइल एंड लैंड पोल्यूशन दपन सॉइल एंड लैंड पोल्यूशन क्या गो ये हसा टॉक्सिक एंड क्या केमिकल आश कथ मज प्रेजेंट सॉइल मज तो यह बे हाई कंसंट्रेशनस मज तो यह कर पोज क्या कर पोज मतलब यह दी क्या थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम दपन इथे कन बाकी पोल्यूशन कर डिफाइन ये हेको वनित ये हसा कह अनवांटेड सबस्टेंस गस ऐड लैंडस मज तो सह कर अमिच क्वालिटी डिग्रेड या डाउन ग्रेड वनो तथ हसा वनो क्या सॉइल पोल्यूशन ठीक है यह कम गसान ये ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज कर ज्यादा प्लास्टिक यूज कर या हेको वनित ये हसा क्या यह जमीन कर तीसा कर इस्तेमाल यह रोजान यूज करनस लायक कह अत वो यह गई डाउन ग्रेड अमिच क्वालिटी या हेको वनित अमिच हसा गई क्या अत मज गई कंटामिनेशन in the case of contaminations which occur naturally in soil even when their levels are not high enough to pose a risk दपन soil मन आसान क्या थोड़ा बहुत और मतलब क्या contaminations but यह इफेक्ट कर सनिस ज़राअतस मज वपदनस मज कह but due to use of some chemicals and fertilizers from recent decade अमि क्या गई कम लैंड पोल्यूशन यह गो इंक्रीज बे गई जंगल चढ़ तम क्या गो तम गई लैंड स्लाइड्स ते गई तम गो सॉइल एरोजन गो अमि तम क्या गो यह सॉइल हज क्वालिटी यह गई डिग्रेड अमि क्या गो इस फूड प्रोडक्शन क्वालिटी सह गई कम ठीक है soil pollution has gradually become a major challenge that we need to overcome for establishing a healthy environment तब healthy environment अच्छी बात है इस कुल जमीन मज खसान ये जमीन ठीक रूद यह कुल खस सोद कह अमि मतलब गो अस मिल ऑक्सीजन ते प्रॉपर कह अमि मतलब गो यम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या फूड चेन्स एसोसिएटेड विद दिस प्लांट तिम ते गसन डिस्टर्ब तो मतलब गो कुछ लैंड पोल्यूशन इट इज मेजर थ्रेट टू द ह्यूमन हेल्थ or we can say human race causes of soil pollution kit kan gasan yele hasa industrial waste gasan rana for example mun ka industry yemo tro ka chemical kuni मतलब खेत खलियानस कुन त्रो यमो अत खेत खलियानस हेको न वन किहिन वबदवित सिवेज वेस्ट अस ओन सिटीजो मज क्या वेस्ट कुर जमा यह कुर एक जाय डंपिंग यार्डस मज त्रो यह डंपिंग यार्ड क्या हेक्टेयर्स ऑफ लैंड अत तल गुमत बंद यह गसन काम क्या अमि गसन डाउनग्रेड द क्वालिटी ऑफ बे माइनिंग ये करान माइनिंग फॉर द सर्च ऑफ वी कैन से ऑयल गोल्ड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स फॉर द यूजेज ठीक है इथे कन प्लास्टिक वेस्टेज ये प्लास्टिक करान ये प्लास्टिक बोतल त्रेश चो या जूस तुलान लगान उकनथ या लगाओ कल कुन नत लगाओ कुन खोड़स कुन सह खोड़ क्या जमीन आसान विद द टाइम यह थवन याद इस प्लास्टिक यह डिग्रेड गसन कपड़ गसन प्लांट्स गसन डिफरेंट टाइप्स अदर मटेरियल गसन मगर यह प्लास्टिक डिग्रेड गसन विद द टाइम कहें यह रोजान हतस वरिस युथु अमि मतलब गो यह बे हत वहर दे अस बोतल इथे कन यह दी अथस पानस निश कुलिस खसन कह गो अमि मतलब गो यह रूद विद अगर तुम वनकस त्रो कम पोल्यूशन कुन जाए लैंडस में सह रोज अबाउट 200 years रोज तथ करो वो क्या अवॉइड सॉइल पोल्यूशन गो वनो माइनिंग सह करो कम क्या करो माइनिंग करो कम फार्मिंग इस फार्मिंग यह गस तथ कन कर यह गोस असर वात सैनिस टॉप लेयर ऑफ सॉइल कह जस फर्टाइल लेयर बे गस क्या गसन यह बे क्या फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यह यूज करो कम ताकि टॉप लेयर ऑफ सॉइल सह गस तमिच क्वालिटी गस डाउन ग्रेड गसन कहें